lo semua aset kau pakai di pasar tay mu thangjai ya nang ang joto leader mangnai nang ang joto leader mangnai sini bawa tam saka kata di Balen tambahan je sentamu nunggu tunggu sini iPad ini si kelas larno karena mereka tuan sebenarnya di sini je tahu political konferensi itu awal sebenarnya di Balen ini saja di Balen kita bahamo tapi sekarang kita apa karena ini saya pakai leo oh mereka sengkema sirai aku 100% sure kayak ke sengke bangko soja hafmani pare sengke orang majority tangga sini aku sengke political power sini jamani sini aku edisi itu sengka pun 90% tongko amro sini pura seng full power setting kan sini aku na sini sasa nengai sini aku sengke hon sasa nungpro full power pro di pasar je bekar tongnai jotono sing chakiri manai sinero jotoni sajono sini full power pro sini ore je edisi area je khoni সম্পদ তঙ্গনে প্রাকৃতিক সম্পদ তঙ্গনে আমো বেগুন সিনি ইয়াগং নাই সব কিছু সিনি ইয়াগং নাই जों স্বয়ং সম্পূর্ণঙ্গৈ সিনি ক্ষমতা মানে di pasar থাঙ্গৈ বুনি দফা হাইকে অসং জানা di Balen আন্দোলন যে গাছ সমর্থন ফ্যামিলি অমরত সমাজের চেষ্টা থাকাইদি কেউনি চুকিলি ভাই কেউনি রাষ্ট্রপতি চুকিলি ভাই বা তিনি থানসা কাছানি ফ্যামিলি উসুক দং তন্ন আবশ্যক আঙ্গ সাইবানো এডিসি ইলেকশন পাইবেন পরে আম পাইখানাই কিন্তু di Balen আন্দোলন আছে পাইখাইয়া di Balen আন্দোলন শুধু ইলেকশনিয়া তাই আর পয়সা পয়সা দङ sini TNI ini Vice President sini Atisani Vice President tai or sapajak Janajati Morcha ni President tai Secretary tai or phaisa pajak joto sini hatai topana hamjak nai tai IPF tini je Balen no hamjagoi phainai joto tapai bukuk jongno ani sini mong nor baksa anu sina baksa siniana ani sini mungkin sisa rimani ya gulo angani kokno sanai angkuila prai 9-10 mas namani ya gulo sini tabo IPF tini je leaders tonero anu thangi request khaikya sir nung haino dophan bagi samung tangnan bagi nongkhojak nor he borok asuk tongkhe chaya dophan bagi bolos jotoni bagi los sini IPF tini je Balen andolon phaiye samung pang theke chao nei 2-3 bar anu request khaiben pore kaise rally tongmani ajangao ang join khekya ang tamgai tini TPF je ideology tongmani aboni yakare ang tini tamgai je Balen andolon ma phaikya norok jotono saibano TPF ni andolon kha phatani je illegal fainer no o jagani dile dite khair khainani sine hano shason khaipinani Gatabu CAB te CA mani yagulo ai phatani borokno India government ain khainer mani yagulo singje borno phataro phatan borok khainer no taisa borno hopinani abo koli kolpona hain thangka hangka ang agi ko jetabe TPF ni andolon jugriya sini Khoroksa di Balen sampuna tongmani ani kendra hongke yang takarjolo kelayu ang agi chakiri khai tongo IPF tini je Balen andolon kaham ko sab khane chakiri khai tong phurubo sini elaka abu sini elaka jotono saimano tabu IPF tini je Balen andolon sungsemu jordar khaisa nangnai okokno wansogoi ang tina IPF tiwo ya prisaka ani je
full dedicate kuri samsangna bagi angti ora nokori thekya taun bagi se saimano sini 12 বর্ষ se 29টা রাজ্য বঙ্গ তাই 7টা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ইনক্লুডিং 36টা রাজ্য টোটাল গোবিন্দ দেববর্মন বনাং কখাই থিন নারগান বনাং ওজরানা গাফান যাবে তিনি যে শত পেপরজলা জন্মজয়নগর যে এডিসি কনস্টিটিউশন তৈরি তিনি যে অরণি ক্যান্ডিডেট নিবাগে যে প্রচার সভা ও বংশর বাজার তথা সিনি অব বেশিরভাগ পদমুরা বাজার পরিচিত ও সভাও তিনি মাইসাফান তাই মানজাগনাই তিনি সিনি অরণি ও জন্মজয়নগরী যে সিনি ক্যান্ডিডেট IPFT BJP ni je candidate o jagao tonglai o jagao manjagai joto maisaba asukjak je sabani je adongson jotona ang hambai roi beskangma asuk sing je athorni je nirbachon ni je বিধানসভা নির্বাচন IPFT tai BJP jotmani pore CPM do sing minimoi sing peimao kosogni rahorka tabo beskangi सोमबारी जे एडिसो 7 तारिखआव ना दंमानि इस्टार सानडे क्लाइमानि बागै गोबां रिलिजियन्स नि बरफ आबना आपेल खालामनायनि बागै इलेक्शन कमिशन आबना 6 तारिखआव खायका तागुरो ताइ बुगुरो ओ 6 तारिखनि सोमबारिबो दिनि और बीजेपी ताइ IPFT नि जे प्रार्थी और जागाव सिनि ताकल प्रकाश देबरमानो जों गोबां भोट बाय पास खायनि नांनाय तामनि बागै खायनाय sini raja tong raja se khari nangai sentaibo sini kubun pari tong boro se khari nangai hini gobang ma boro sanai haibona sentang ni khainai sini IPFT BJP ni je prati o prati na seng joy jukto khari nangai tamni hingke tago taimo song sabka vikas beto sini je thori tong seng boro ma koinai bong thari je koi nunarnai bongni je kok songo bongni je buddhi bai sabe aku je unoyen mulok o elkani thaya tomoni tai sini or 27628 জন বুলানি বগিনাই তং সিকলা তং সিগলি তং পুরা তং পরিচয় যত বড় রং বগিনে যে বিকাশ থaya দমনি আং বড় বাই ছালাই aku নাই ও জিনিস প্রার্থনাই ও জাগো কেব মুংসা হামিয়া ওনসিগে ওই পার্টি দি ফ্ল্যাগ কাইসনি বগৈ পার্টি কাইসন হামজং বগিনাই নংলান লগি ফাইদি হুনাই দুষ্কারমি খায়া ওই হামিয়া চাইয়া ওয়ানসুগৈ হামজয়া চাইয়া ছায়া ওই নাই মিলি ওই মিসুই তংলাই হুনাই তাই আং কবমা কগ্রব খরাও o jinis no ang se kaham bo se kaham le ohongkar prunginai kisa misa thuru punro punni bisingtui ba bostang dana sida ba je kono jago je kono kam sam khale tine kera gani baginai chokili samjaginai ba chokili khale dinai ora kuma tongko da aboro maka srai srai ya kai salam sungo nar om hai er ka ota thagi kai salam hai khai na khangra tauni kesung tabuk chapna jarawo kemno o jinis no khaira thangra আমাদের বাগৈ আং ও আঞ্চলিক লোকরম কইনাই আসলে যে হামজং বাই जों লাসিবা জগে ওই যাতে ও ইলেকশন কাহাকে পারো থালাতে আং ন থানে ও আহা বন্দার দিনো তাই ও পান্দারে বিশিতই আনি হামজং কুকুম ন থানে সারি করানি যাই আনি জমবারে ন আম কাহাম বুবে পাস খাইরু যাই যে টিপ্রালে বুচাবি তাই যে অর অনলাইন মলক সম খাইজং যে বিকাশ খাইজামান চাবি ইয়াফার হর হুনাই আশা খাইনাই আনি কম অর মুথাকা যতলাল ক্লোগা আমবাই President sini sarbal gorobna bini sini mongli oi bini mani jaga asuk dari bari ko khabai khoi ko jaw tai ko nai sini ro phaisya ko jat pekwazela janma jena division ni party ni vice president sini dara Puriram Debona bini sini mongli oi bini mani jaga asuk dari bari khabai khoi ko jaw paling besar hina hai kok narang mani phasing thawayana tabuk angkonai tekwan besar prokas dewana bini kok kesan bai sini obeskan isong mario keplai khanya ni bai kok kesar kelangan dan borang o jarana ya hardalo kelai ki habbai tai pular long thale aku maya haro hase ha potoro ki prasani sini mo bagai
जातिनि तान बोखाव फैनाय जे जबाव लाय दङ जाबा जत्तन तिब्रासानि सिनिजानाय रक थांसांनाय दिनै बे बुप्राति खना चान्दा लामातै जे सामोदार कमनि आ सामोनो आं आनि बोखाबाय नमुंया फरायनाय नं बोस्रांगो दिनै हरसा आदौ नि चंगगैनाय बोस्रांगो नंनि बागिनाय दुखुसिखौ नं जुना बगै आबुनि दंथिनि नरक आनो न जिरुमा बगै ताय आंनि बागिनाय गाहाम गोबां समाव बिरि दंमोन बागिनाय नरक बिलाइ बिलाइखौ हामबाय ताय कमलाबो सिगां दाय सरासनस्रा दिनै दिनै बान्दाथां ताय जत्त अक्रा रमा जत्तन नर सिनिमु मानजा सरासनस्रा आं सिनिमु थांलाका जरा बेहाय सर्टनि बागै ताय अरा फालै दंनाय बाय दंनाय जत्त बाजाराव थानाय रं थानायबो अबनो कायसा आनि गय मुंताय कसार मुं दंनाय थानाय सम मारै चिनि बागै मोस्ट इम्पर्टेन्ट बेलायखौ नांगौमानि कारण बाटे आइपेड की बो ओ एडिसी एरता 7,000 वर्ग किलोमीटर नासिदिनो तिब्रासानि हिलांनि बागैनाय जे पार्मानेंट सल्यूशन तिब्रालेंड सानि दङ अ जागाव चिनि जो सरिक 3 बছर जों ताउ जदुङै दङ अ जाबो बोसोर इलेक्शन को चिनि जो चिनि स्लोगान जों मानायनाय ताय जों मा बुजिलायनाय जों जे तिब्रासानि जो सेफगार्ड आइपेड नि सामदमहाय बलिबो कायसा स्लोगान दङ सबका साथ सबका विकास आबादनि बागै आं माइसं गांके ब्रक मुइ संगांके जों माइसंनाय अबा हेके दिनै जे थांसानि मारि फुरबैनाय आमसो हास्ते हामसो हो ताय आव आमसो नखरंग आं अमन कयनो मुसुङो दिनै सामुं जे जागो जे चलिना नांगौ आ जागो पुरन गथ'के पुरा बुजि लायनाय पुरा हामसो फुरु लायनाय चाप लायनाय जत्तन बुसुङो आबुनि थांनाय ताय आनि जे जिनिस आं आनि जे कुसरां मुसुङानि व्यक्तिगतयैबो ताय एसे तिब्रासाङैबो दिनै बोराय फिरमा सिंसा 40 बছর राजनीति फैगोन बैहाय राजनीति बिसिङाव आं हाबै साग्ला सब समय 40 बছर फैगोन इलेक्शन फैगोन कुंकिला हायके गोबां मन्त्र धोरों बेराय थायो त्रिपुरानि नगार साखाव ताव गुबै हेकिने गिरि थायो मुख असे गोरों हायगाके मुवानि गोरोङा थायो आजिनि स्राबसानि बागै कानबारि पाइथाना ताइगिरा नखला चेरबो के लेटर पादांगो आबो हेके तीन तिब्रासानो उरै फुरै थायले लेटर पेरा थाय खालामो आबोनि बागै ओ थाम्बोय डिविजनल कमिटी बाय आईपीएफटी बीजेपी बसकांगे दिसी सोमवारीनि कपके पांडा ओ पांडाओ नारायणफ्रा रफाइस पैजाक सेचिनार फाइना गथायनाय नारायणफ्रा नाराय मतंग जरा खसाजानि बागै आंनासो केबल सिनि मंगै मांलाखा और पाइमानि लोगोसन कालिदासा चिना हायते कासा पांडा तंख और थाङै मानदानि बागै आं जरा कलग्रबो दासो कक छागला हायतानो तिरिनि चिनार फाइमा गथायनाय और चिनी दाया सासुजाक बिधान सार चिनी सुबल सार चिनी पुनि बाबू बीजेपी जनजाति मोर्चा चिनो गोलाघाटी मंडलनि सेक्रेटारी प्रेसिडेंट बरकनब जत्सरिकनि डिसिप्लिन खातो फुरियाफार कक नुगाहायसे आं तिनियर केबनो कुटुबनानि गफाया केबो बायवालनि गफाया केबनो यासि सुरनानि गफाया सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप लगन नुखा सीट छेबाय नं कक बांलायखौ केबो सीट छेबनाय करे आंसो सेबो आंसो सीटनि खबर केबनो केबो यासि कासुलायसि दि फेसबुक व्हाट्सएप लगन वालाय माने मथासि दिसिनि तिब्रासा दफारो आंसो सीट छेबो सेपार मांलिया और माजरानी सागर बायसिबि खापान खातुनि काबुते बुखुसम बुबाग्रानो बेलाय बरम खलमो बन कुटुंनानि गफाया हायपेनो फेब्रुवारिनि 19 तारिखआव सारा त्रिपुरा राज्योआव जे थांसारनाय खायनै केबो हाजार रां फैसा खरस खालायनाय बाजिरावबो सबायमोन जों नुखा आंनि जेबो सखा आतमसे तानि थाखायखा
যতন সাও গ্রেটটা টিপ্রালেনি বাগৈ যতন সাও টিপ্রালেনি বাগৈ ফিয়াবা কেসার মাজারাव যারা কিসিসানি বিসিংসে নাগরক নবলিয়া অ ডিমান্ড যতন কমাই থাंनायखा হাগা মরে কিসা হয়তো তিনি angkot সাইতো মানো কেব সোশ্যাল মিডিয়া রগে রখানকে অঙ্কক রগ বিশ্রাম সৈ মুসুক অবহাইকে হয়তো কমেন্ট ফাইমানো ফাইজে কবি কমনান তিনি সাইথানাय শিছে রিলে তুই নাই